हरि से डाकुछ बाबू गो मो नाम धरी मो नाम धरी आगो मो नाम कुञ्ज बिहारी गोमाइन मो नाम कुञ्ज बिहारी राधे मो नाम कुञ्ज बिहारी कुञ्ज बिहारी की बाबू गो शिशु को सारी पिला गो शिशु को सारी सारी आगो नाना राधे मोर नाम घन श्याम मो नाम मदन मोहन गोमाई आगो मो नाम घन श्याम घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो खोजी जो बाबू गो स्वर्ग भुवन खोजी जो स्वर्ग भुवन आगो मो नाम कला भमर बर गोमाई आगो मो नाम कला भमर आगो ढलिया पिला এটা কে জনে মতে মাইগো বলি কো ডাকুছেন পিলা তুমি কে বাবু তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো যে সখা এ মা সেটা পরে তোমার বঞ্জাই ছন গো কে বঞ্জা কেনতা বলছো সখা তোমার ভঞ্জাই ছন বলবো যে এ মা তোমার গঞ্জা ভঞ্জা যাব ও তোমার ভঞ্জা হ্যাঁ জানবো ও তোমার ভঞ্জা আইছন সত্যি কে হই গো বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কেন আসিছ মুই আসিছে গো গোপপুর গোপপুর আসিছ হ্যাঁ সেই বাবু আইছন গোপপুর মুই আইছা গো আমো ঘর হ্যাঁ কাহা করকে আসিছ মোর মামু ঘরকে আইছে গো কে তোমার মামু মোর মামু হেলে চন্দ্রসেনা আর মোর মামুর না 17 না তোমার মামু চন্দ্রসেনা হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলি তুমি কাহার পরে তাঙ্কু মামু কইছ মোর বাপা হেলে বসুদেব গো কে বসুদেব তুমি বসুদেবঙ্কর পুଅ আর বাবা না বসুদেব আর মোর বাবা না কইলে ডাইরেক্ট বলে তোমার মা কি মোর মা না কহেলে দেব কি তোমার মা দেব কি তার মা দেব কি গো আর মোর মার না কইবি বেলে ভিতর কেটিকে নেব কি আচ্ছা তুমি কে যে তাঙ্কু মা বাপা কইছ মোর না বলিছে হ্যাঁ হ্যাঁ মোর না কহেলে শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র গোমাই বাবু না কৃষ্ণচন্দ্র আর মোর না 14 15 বলে বাবু বলে মোর মামু ঘর আরে টিকে বুলি বুলা জিমাবো বলা আমি তার হেল্পার হিসাবে এটা মুই জেরস কপি পিলা এবে খেয়ে খেয়ে করে কেনতা মোটা হইছে নে গো ম্যানেজার ঘর খানা কে রাজা ঘরের পিলা গো খানা পিনা নি খাই করে তোমার বিধান সুক্তি থে মুগে নাই গে সর বলে তুমি শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সেই কৃষ্ণচন্দ্র গো মতে বিশ্বাস নাই লাগুছে বিশ্বাস নি লাগ আধার কার্ড দেখানো কে জ্যোতি প্রকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র ওয়ে গো বিশ্বাস নি লাগুছে যে মজুরা চুল কুচিছে হ্যাঁ ছক ছকে মুকুট পিন্দিছে ছকছকি। পছ পাট ভালো গড়িছে বাউটি পিন্দিছে গুগুরলা পিন্দিছে কানা হেতে সামান পিন্দে কানা কে কৃষ্ণ হই দিবে মোদি ফের পিন্দিছে হেতে সামান তো গুটে এসে যেন ঘর ঘর নে বলে আছেন কে গুগুনন্দিয়া গুগু নন্দিয়া হেনতা মিতান দিছে কেনতি ও মজুর চুল 5000 এটা বছা পটে তুমি যদি প্রকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র বাবু বলে কথাটি পচরানি কই পারবা মতে পচরাব গোমাই হ্যাঁ হ্যাঁ আগে ভিতর কে নিও গোমাই নাই 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 এই যে বসাবো গেল করব তুমি भी गो लोग बा कहले कम से कम तुम घर पे ना सोफा सेट दी दे तो हम के दिन लोग बसा तो अच्छा टिफिन आने दे तो रसगुल्ला कदली जदी हटा नहीं है बोले कम से कम चौकी दुईटा दे तो जदी चौकी भी नहीं है कम से कम बस्ता दुईटा पारी दे तो लिया मिक्सचर तो दे तो लिया मिक्सचर ने बेले मूला गोटे कर भी दे तो जा हमर कम से कम पेट शांति तो ছি 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 মুলা খাই বন্ধুକୁ বসাই আসো না ঠেঙ্গা মারନ୍ତି নাকে ଆମେ ତମର ଘରକେ ଆଣିଲୁ ଗୋମାଇ তুমি কি প্রকার বন্ধু এই রাতে আসবার লোক কি বন্ধু দিছি
मते चिन्हि नहीं पारुछ नहीं नहीं मुई तुमर प्राणपति को धन जेंता कि मते बाहा है इच्छा मु तुमर प्राणपति जुग जुग करी लागी रही छी धन नहीं से कथा नहीं नहीं गो माइनी दिन बेले जे ऐसी ताके कहसन सोर और रात बेले जे ऐसी ताके कहसन चोर तमे चोर बराबर आसी छ बेले मुई आज तमके कथा टे पचरानी मते कथाटे पचरा हाँ। ठीक अछि पचरा हे धन मालिक मुई तुमर धन माली कि मोर सुना थाली गो सुना थाली भी সকাল পেলে আর চার চালা মারবে ए मोर धन मालिक हे मोर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন এ ধন মালিক সুনা মালিক এ ধন মালিক সুনা মালিক মোর ধন মালিক মোর সুনা মালিক হে মোর ধন মালিক মোর সুনা মালিক কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন बाबू गो माई गो आगो 7 दिन 7 रात भरोसा हैला गो नंदर बना एते एते पाइन किनारे गना जे जमुना बड़ी नहीं सात दिन 7 रात भरोसा हैला गो नंदर बना हेते हेते पाइन किनारे गना जे जमुना बड़ी नहीं हिम्मत नहीं करी गो पता तुम्हें कहा सता भाई गो बाबू माई गो माई गो माई गो हिम्मत नहीं करी गो पता तुम्हें कहा सता इतना भाभी भाभी लेके निकल भाई गो मते कथा पदे कही देव गो धन भाई गो मते कथा पदे कही देव गो धन धन कला कान्हू হয় কি রাধা মাই গো जितेबेले द्वापर जुगरे गोपपुर रे वर्षा नहीं होती वर्षा ने होथाई समस्त इंद्र के पूजा करले पूजा करुथिले तो ई कथा जितेबेले कृष्ण जानी पाइले जानी पाइले समस्त गोपपुर वासी को मना कर मना कर देले বাসি খেয়ে গলে इंद्रଙ୍କର काम होची समस्त को वर्षा जोगाण कर हाँ, तो इंद्र के काहे जे पूजा करिछ जदि पूजा करब बोले गिरी गोवर्धन पर्वत के तुम्हें पूजा कर तो समस्त कृष्णकर कथा मानि कर गिरी गोवर्धन पर्वत के पूजा कर तो লাগি তো এবে বি ফরেস্ট वाले মানে এই জঙ্গলে জঙ্গলে গছ লগছ হ্যাঁ। এই গছ বৃক্ষ থিলে পেন মারুথিবা जिते गछ वृक्ष थिबा सेते वर्षा हेसे तेणु करी आम गछ केंदी मारबार कथा जिते पारछ गछ जगाबार कथा রহারে কাটুরিয়া ন পকা হানি শুনো তো নগেরি পরে মু দুঃখ কাহানি এটা গছ हाँ तो समस्त गिरी गोवर्धन पूजा कला समय रे हाँ हाँ इंद्र देवता सही नहीं पाइले सही आ नहीं पाइले। मते छाणी करी गोवर्धन पूजा काहे जे करछन गोपपुरे आज गोपपुर वासी को मोर वर्षा जल रे भसई देबी बोली करी से इंद्र 7 दिन पर्यंत वर्षा करथिले
एते वर्षा है ना जी बाबू से वर्षा जल के नाड़ी गला जे गोपपुर जमुना रे टिके भी पानी नहीं बहिला गोपपुर जमुना रे खाले नाले टिके भी पानी नहीं रहे হয় গো মাই हैं দিনে ছনে বর্ষা কলে ভুঁই চুহুছে ভুঁই চুহিতিবা हो जे दिन छन टसन चही देला ई 7 दिन वर्षा है हेंता कर भुई चही देबा যে এই কথা কহলে ঘরকে নেব हम जदी मते मन के जीवा में घर के आनमा সত্য গো মাই हां আগ গজ গমনি মর গলাই রানী গো গজ গমনি মর গলাই রানী রে सतेगा মত করিনে ঘাত রাজা মত করিনে ঘাত রাজা 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 হায় তোর কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মোর ছাতির করো যা सते কলি কথা লাগে সুর তাগ শুনু থা সে বর্ষার কথা सतेगा ময়ং সগ্রিয়া एवं पुलिस छग्रिया এবং কোনি সগ্রিয়া যে এ কাম কর শুনো জীবা তোমার সাং মান যে কহব 100 100 আনবে 50 सोहे गोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन প্রদান করেছেন सेही बालक बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार হরি বল मां सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु एक बार হরি বল কানা কানা গুড গাঁর আমার উপেন্দ্র ভই দর্শনী কଳାର ସମାର ରଖି କେତେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ମାରଣ ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତରଗୁଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର रण घंटा बड़ा बड़ा घंटा আগতে তয়া যুগার গিরব সাবাস্তি শিবরাগ সাবাস্তি মুনিবর ত্রেতয়া যুগার গিরব সাবাস্তি শিবরামৈ সাবাস্তি মুনিবর আগ 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে हां हां নাই গো हां बाबू ত্রেতয়া যুগরে काणे हितिला রাবণকে যেতেবেলে প্রভু রামচন্দ্র মারি করি अच्छा 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 সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যা আসিছন সীতা কে উদ্ধার আনিছিলে মুক্তি করি করে আনলে সখা हां तो काणे हला তো আমার পার্টি জিতি গনু বলি हां हां সীতা মাতা নিজের হাতরে 21 দিন পর্যন্ত রান্ধি রান্ধি করে প্রজা মানকু দউছ हां हां তো সমস্তঙ্কর পেট পুরলা গো মাই तो कहार पेट অগস্তি মুনিঙ্কর পেটটা নেই পুরলা अगस्त ऋषिंकर पेट नहीं बोलला নাই পুরলা গো মাই अच्छा अच्छा काणे ତାଙ୍କର ପେଟେ ଗୋଟେ କାଳା ଥିଲା ମାନେ ସାପ୍ୟଟା ଲାଗିଥିଲା ଓହୋ। ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଉଦର ଶାନ୍ତି ନେଇ ହୁଏ ତ ମାଇ ଗ काणे हला ତାପରେ କାଣା କଲେ ଜାଣିଛ काणे करे गोपीना ସୀତା ପାଖକେ ଯାଇକରି तो 21 दिन पर्यंत खाइला मात्र के मध्य तांकर पेट नहीं पड़े थे नहीं के ତ ସୀତା ପାଖକେ ଯାଇକରି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି କାଣା କଲି काणे करे ତ ଆମର ହାତ ରନ୍ଧା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲି ନ ସୀତା ମୋର ଉଦର କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ନି ହୋଉଛି ମତେ ଜଳ ଟିକେ ହେଲେ ଦିଅ ଯେ ମୋର ଉଦର ହେଲେ ଶାନ୍ତି ହେବା ବୋଇଲେ आयो नहीं लोग इतनी मेरे पानी मांगो छन अगस्त ऋषि। ହଁ ହଁ तो काणे करे तेलुगु କଥା कहसर इंग्लिश बोते केनता मेसेज को माई नीलू इच्ची नया को बोलसा हाँ तो पैन मांगो छन सीता माता का हाँ, हाँ। तो सीता माता काणे करे চিনা কোনি চিনা ছি इच्ची न तो जेतेबेले सीता देवी को अगस्ती ऋषि पानी टिके मागुछन सीता क्रोधवर रागी गले गो माई রান্দি গলে माने रिश्मी गले सखा हाँ हाँ आ अगस्ती मुनि की का बोलिस क्या भाई तुमे मोर हाथ रंधा 21 दिन पर्यंत खाइल न तुमर जदि पेट नहीं पड़ुछि
गोटे गोरिया पानी देले हेले तुमर उदर शांति हेबा जो मोर अभिशाप नहीं करी जाओ द्वापर जुगर जेतले इंद्र और कृष्णंगर विवाद हेबा सही समय रे इंद्र राजन 7 राति 7 दिन घर वर्षा करबी सही जल सब तुमे पीब तापर तुमर क्षुधा मेंटबा होइले तापर काना हला आगो गस्ती सब पीले गो जमुना बढ़ी नहीं हेला तेनु गपपुर नहीं हुलीला गो खाले पी पानी इटा दंदी रामायण गो माई प्रमाण रहिछि इटा लिखिछे विपिन सुधा बरदा काली कथा लागे सुर तारे तुई मोर छातिर कोलो जा मुके भी लागे सुरुता गो तुई मोर छातिर फोपो जाए कोलजा तोरा ने किसी करे आगो गज गमानी मर गेलै रानी गो मते करिने घात राजा मते करिने 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 घात राजा 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 करिने 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 खाए तोर मंत्री हाय तोर काली कथा लागे सुर तागो तुई मोर छातिर कोलो जा काली कथा लागे सुर तमई तुई मोर छातिर कोलो त्रेतया जुगर अभिशाप के कारण राधे कहर हिराधर कहर कहर तांकर दुख जे सुख प्राप्त हो बलम देवा हरि बोल गोटियर गोटिय संपत्ति हो बलम देवा हरि बोल माई गो हाँ हाँ सीतांक अभिशाप्य कारण अच्छा अच्छा सही अगस्ती मुनि सही जल सब पीथिले गो माई त्रेतया जुगर सुसप में द्वापर जुगर से पानी पीथिले हाँ हाँ तो माई गो वाह तुम्हें जनता मते कथाटे पचरा लगो माई हाय मुई भी हेंते तुमको कथाटे पचरा मते तुम्हें पचराबो हाँ अच्छा हाँ काना पचराबो ननी के फिर मुझ पोचरा तमे भी पचराबो और तमा दुई लोग पोचरा पुचरा है आने तीन लोग नहीं हम बोला ना के काना पचराबो ने मैं परमाण हां काना पचरा तुम्हें काना पचरा बसके तुम्हें आगे पचरे जा पचराबो तमे भी ये रे पोचरा क्या ना पचरा बजे मैं तो पोचरा में नहीं आगे कहो इनके आस